औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम ईद ज़हरा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ अयाम मकतब तशय्युअ में संग मील और निशान राह की हैसियत रखते हैं और 9 रबीउल अव्वल का दिन भी उन्हीं अयाम में से एक है। ये दिन मोमिनीन और मोमिनात के लिए खुशी मनाने और शाद होने का दिन है। इस दिन हम खुशी किसी रिवाज के तहत हम नहीं मनाते, बल्कि इस पर आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की ताईद हमें हासिल है। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हुज़ैफ़ा यमानी से फ़रमाया, ए हुज़ैफ़ा, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और हमारे शियों के लिए खुशी का दिन करार दिया है। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफ़ा यमानी को 9 रबीउल अव्वल के दिन के 72 नाम तालीम फरमाए, जिसमें मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस दिन को गदीर सानी भी कहा। और इससे बढ़ के 9 रबीउल अव्वल की और क्या खुशी होगी कि इस दिन को मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ईद गदीर सानी कहकर याद कर रहे हैं। गोया ईद गदीर की तरह इस दिन भी खुशी मनाना शियों के ऊपर लाजिम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस दिन को ये नाम देकर बताया कि ईद गदीर के बाद ये दूसरी बड़ी ईद है जो शियाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मिली है, और वो यही ईद ज़हरा है। सुभान अल्लाह। और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर इस दिन को यौम नज़ाए सवाब भी कहा, यानी कि सियाह लिबास को तब्दील करके खुश रंग लिबास पहनने का दिन। यानी जो हम 8 रबीउल अव्वल को अलविदा कहते हैं, इस पर भी एतराज़ मुनासिब नहीं है। इस अलविदा के माना सोग बढ़ाने के साथ लिबास को तब्दील करने के हैं, और ये काम हम इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में करते हैं। वरना नाम हुसैन तो हमारी हर सांस में मौजूद है। हम एक लम्हे के लिए भी मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से, अपने जहन से बिल्कुल भी दूर करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो 9 रबीउल अव्वल को जो सोग बढ़ाने की ताईद है वो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मिलती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि जब उमर साद मारा गया, हुरमुला मारा गया और कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वासिले जहन्नुम हुए, तो 9 रबीउल अव्वल का ही दिन था। और जब इनके पास ये ख़बर आई और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जो कभी करबला में मुस्कुराए नहीं और उनके चेहरे पर कभी खुशी के आसार दिखाई न दिए, और जब उन्होंने ये ख़बर सुनी कि उमर साद व हुरमुला मारे गए, तो इमाम अलैहिस्सलाम खुश हुए और इमाम ने सजदा शुक्र अदा किया और अमीर मुख्तार के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआए खैर की। और दूसरी रिवायत 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से है कि इमाम के सहाबी अहमद इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मैं 9 रबीउल अव्वल को ही इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने नया लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और अपने शियों को इमाम अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे थे कि आज का दिन खुशी का दिन है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए बिलखुसूस ये दिन खुशी का दिन है। और इसके साथ साथ मौला अली अलैहिस्सलाम से भी और दीगर आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से भी रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि हमारे शिया वो हैं कि जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं। ज़ाहिर है हमारी हर खुशी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है, हमारी हर खुशी का ताल्लुक़ और हमारे हर गम का ताल्लुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से है, और अहले बैत के पास गम ज़्यादा हैं और खुशियाँ कम हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी से मंसूब है, इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अहसन तरीक़े से मनाने की कोशिश करें
اور دوسری نسبت جو اس دن سے منسوب کی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن کو جو دوسری نسبت ہے وہ اہم بناتی ہے، یعنی 9 ربیع الاول سے 12ویں امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو قیامت تک جانا ہے۔ ایسی امامت جس کا سلسلہ امامت ختم نہیں ہوگا، ایسے امام جو اپنی غیبت کے بعد جب ظہور پذیر ہوں گے اور حکومت کریں گے تو امام کی امامت کا سلسلہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یعنی جب آپ روایات کو دیکھتے ہیں تو 9 ربیع الاول کا دن ہمیں انتہائی اہم نظر آتا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن مبارک ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک اصطلاح میں اسے عید کا دن بھی کہہ کر پکارا گیا، اور اس دن کو یوم فرحت زہرا کہہ کر پکارا گیا، جسے اپنی اصطلاح میں عید زہرا بھی کہتے ہیں، کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دن خوش ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہترین اور بہت بڑا اور خوشی کا دن ہے۔ ظاہر ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اس دن اچھا لباس زیب تن کریں، ایک دوسرے کے لیے طعام کا اہتمام کریں، چہرے سے بھی خوشی کے آثار نمایاں ہونے چاہیے، اور جیسا کہ عید کی اصطلاح میں یہ ثابت ہوا ہے، ایک اصطلاح میں سے عید بھی کہا گیا ہے، تو روایات میں تو عید کے دن کا تصور ہی اہل بیت کے ہاں یہی ہے کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس میں انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ عید کا دن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے، دین اور شریعت کی پابندی خوشی میں بھی رکھتے ہیں۔ جب آج کے دن خوشی منائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ امام کے مطابق شیعہ وہ ہیں جو خوشی مناتا ہے تو شرعی حدود کو تجاوز نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ وہ تمام کام اور وظائف جو ہم عید کے دن کرتے ہیں ہم آج کے دن بھی انجام دیں، یعنی غریبوں اور مستحقین کی مدد کریں، اس دن صلہ رحمی کے فریضے کو بھی یاد رکھیں، عبادت الہی میں وقت گزاریں، خدا کا شکر بجا لائیں، اور اس ولایت کے اوپر جو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اور ولایت اہل بیت علیہم السلام جیسی عظیم نعمت پروردگار عالم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اور یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم مومن وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ غم کے دن ختم ہوئے، آج اہل بیت علیہم السلام میں بڑی خوشی کا دن ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ خوشیاں عنایت فرمائے اہل بیت علیہم السلام کی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو اپنی جانب سے قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے بہت بہت عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔